मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ बच्चों, अल्लाह ताला ने ये हमारा जिस्म का निज़ाम इस कदर पेचीदा टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है कि आज तक इंसान ने जितनी भी कोशिश की है, बहुत ज़्यादा साइंस में इंसान आगे गया है। बड़े बड़े आलात, बड़े बड़े कंप्यूटर, रडार और पेचीदा मशीनरी बनाई है इंसान ने, लेकिन इंसान के एक बाल को और एक नाखून को अभी तक साइंसदान उसी तरह नहीं बना सके हैं। हमारा जो दिमाग है वो लाखों करोड़ों कंप्यूटर एक तरफ लाकर रख दिए जाएं, जो इस दौर के जदीद तरीन कंप्यूटर समझे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग जितना काम नहीं कर सकते। और मैं आपको बताऊं कि बेशतर इजादात इंसान के जिस्म के अफ़ाल को देख के, जिस्म के जो मुख्तलिफ आज़ा काम करते हैं उनको देख के बनाए गए हैं। मसलन आंख को देख के कैमरा बनाया गया है। आंख के देखने का जो अमल है कि हम सामने दरख्त को देख रहे हैं, सूरज की शुआएं दरख्त पर पड़ती हैं, दरख्त से मुनाकिस होकर टकरा कर हमारी आंख में आती हैं और हमारी आंख में ये शुआएं आती हैं दरख्त का नक्शा लेकर, दरख्त की तस्वीर लेकर, और फिर ये पर्दा चश्म है, पर्दा है पीछे लगा हुआ। जिस तरह के स्क्रीन होती है या सिनेमा की स्क्रीन होती है या टीवी की स्क्रीन होती है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, इसी तरह की स्क्रीन हमारे दिमाग में लगी हुई है और इससे शुआएं टकरा के हमारी आंख में आती हैं और आंख का जो अज्सा है, जो शीशा है, ये उस पूरे इस दरख्त की तस्वीर पर्दा चश्म पर डाल देता है और हमें देखने का एहसास होता है। यही उसूल साइंसदानों ने इस्तेमाल करके कैमरा बनाया गया है। जब हम कैमरे के जरिए किसी की तस्वीर लेते हैं तो क्या होता है कि सूरज की शुआएं तो उस चीज के ऊपर पड़ रही है। अगर रात को ले रहे हैं तो बल्ब की रोशनी पड़ रही है, सूरज की रोशनी उस दरख्त पर, उस आदमी पर पड़ रही है जिसकी हम तस्वीर लेना चाहते हैं, और उस आदमी से टकराकर, उस दरख्त से टकराकर कैमरे की तरफ आती है। कैमरे का अज्सा, पीछे एक फिल्म है, स्क्रीन है, रील है। पहले जमाने में रील हुआ करती थी इस तरह गोल लपेटी हुई, और आजकल छोटी सी चेपी है जैसे मोबाइल की सिम है, इसके ऊपर आकर पड़ती है और यहाँ तस्वीर बन जाती है। खुद ब खुद आजकल साफ भी हो जाती है। पहले जमाने में धुलाई करके उसको साफ किया जाता था। आज टेक्नोलॉजी जदीद अंदाज की आ गई है कि खुद ब खुद तस्वीर, साफ शुदा तस्वीर हमारे सिम के अंदर, छोटे से कार्ड के अंदर बन जाती है। तो इंसान को देख के ये आला इंसान ने इजाद किया है। इंसान के एक उज़्व को देख के मुझे याद आया कि ये हमारे घरों में जो बाज़ औक़ात चमगादड़ फिर रहा होता है, आपने देखा कभी कि कमरे में चक्कर लगा रहा होता, उड़ रहा होता है ऐसे ऐसे, और उस वक्त तक नहीं निकलता जब उसके सामने दीवार होती है तो चमगादड़ के मुंह से, जिस्म से शुआएं निकलती हैं, लहरें निकलती हैं। सामने अगर दीवार है तो लहरें जो निकली हैं चमगादड़ के जिस्म से, वो टकरा के फिर चमगादड़ के पास आती हैं और चमगादड़ को बताती हैं कि आगे रुकावट है, यहाँ पे तुम नहीं जा सकते आगे। इसी तरह वो कमरे के अंदर घूमता रहता है। जब दरवाजा खुला सामने आता है तो उसके जिस्म से निकलने वाली लहरें टकरा के उसके पास नहीं आती, दरवाजे से आगे निकल जाती हैं। तो चमगादड़ को पता चल जाता है कि आगे रास्ता उसके लिए साफ है, तो वो दरवाजे से निकल जाता है। यानी ये जो रेडार सिस्टम है आजकल
یہ چند دن پہلے جو بھارت کے ساتھ ہمارا تنازع شروع ہوا تھا اور ہمارے پائلٹوں نے 2 جہاز ان کے گرائے، اس میں ریڈار کا بڑا کمال ہوتا ہے کہ ریڈار بھی بالکل چمگادڑ جیسا، کہ ریڈار سے جو لہریں نکلتی ہیں، جو شعائیں نکلتی ہیں، وہ اوپر دور تک جاتی ہیں، جو جہاز فضا میں جا رہا ہے اس سے ٹکرا کے پھر ریڈار کے پاس آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ آگے کوئی چیز ہے، کتنے فاصلے پر ہے اور کتنی رفتار کے ساتھ جا رہی ہے، تو پھر نشانہ لگانے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو فوجی تنصیبات ہیں وہاں پر وہ ٹوکرے بڑے بڑے لگے، چھتوں کے اوپر لگے ہوئے یا پہاڑی کی چوٹیوں کے اوپر لگے ہوئے ٹوکرے اس طرح سے گھوم رہے ہوتے ہیں، جیسے ڈش اینٹینا ہوتا ہے ہمارا ٹی وی کا، اس طرح کے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ وہ ریڈار ہے، وہ لہریں چھوڑتے ہیں کہ اس طرف بھی جا رہی ہیں، چاروں طرف جا رہی ہیں۔ جو ہی کوئی جہاز آ رہا ہوتا ہے یا کوئی اور چیز آسمان سے گزرتی ہے تو وہ لہریں اس چیز سے ٹکرا کے ریڈار کے پاس آتی ہیں، اس میں جو مشینری نصب کی ہوئی ہے اس کے پاس آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ فلاں چیز فلاں طرف جا رہی ہے، فلاں رفتار کے ساتھ جا رہی ہے، اتنی لمبائی ہے اس کی، اتنی چوڑائی ہے۔ اگر وہ دشمن کا جہاز ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، مار گرانا ضروری ہے تو پھر فائر کیا جاتا ہے نشانہ لگا کر، ٹھیک نشانہ لگ جاتا ہے۔ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ یہ انسان کے جو مختلف اعضاء ہیں، یہ جو مختلف جانور ہیں، ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے، مختلف نظام رکھے ہیں، ان کو دیکھ کے سائنسدانوں نے بے شمار آلات ایجاد کیے ہیں۔ اور عزیز بچوں، اسی کا نام سائنس ہے، اسی کا نام ٹیکنالوجی ہے اور اسی کا نام سوچ بچار ہے جو قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ افلا یتفکرون، افلا یعقلون، افلا تعقلون، ینظرون تنظرون۔ میں کہتا ہوں دہائی دی ہے کہ تم اس کائنات پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، کوشش کیوں نہیں کرتے، تلاش کرنے کی جد و جہد کیوں نہیں کرتے، خدا کی نشانیاں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی تو ہے جن قوموں نے تلاش کی ہیں، وہ امیر ترین قومیں ہیں، ترقی یافتہ قومیں ہیں، اور جن قوموں نے اس طرف توجہ نہیں دی، اپنی سوچ و بچار کے دھاروں کو منجمد کر دیا ہے، ان کو کھولا نہیں ہے، اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ باہر نہیں لے کر آئے، تو وہ بھیک مانگ رہی ہیں۔ جو عزیز طلبہ، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی اور کائنات کے جو مظاہر ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ بوجھ کر تعلیم حاصل کرنے کی، پڑھنے کی، علوم و فنون کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔